Wow. Very good. Very good. Yusin mo. Talino naman ng baby na yan. Walang nagtuturo. Pig. Sheep. Oops. Saan yan? Sheep. Wow! Ang talino. Wow! Ano yan? Red color daw. Asan ang red? Ang red ba? Red. Asan ang red dyan? Wow! Red. Very good. Apple. Apple. Yun. Hanapin mo daw yung red ulit. Wala pa banana, wala pa. Oh, white daw. White. Where's the white? Mamaya na si Kuko. Ang hinahanap natin is white. Yeah. Hanap mo daw yung white. Hanap mo daw yung white. Asan daw yung white? Hindi, makinig ka muna. Hanap mo daw yung white color. Hanap mo yung white color. White color. Asan yung white? Purple. Saan ang purple? Yun. Very good. Purple. Dog daw, dog. Isakay daw si dog. Dog. Isakay si dog. Very good. Clap. Makinig ka. Makinig. Wala pa. Hippopotamus. Hindi mo alam yan. Sige daw. Cow. Sige, lagay mo kung saan. Ay, wow, very good. Coconut. Very good. Tiger. Alam mo yan? Saan si Tiger? Tiger. Ay, wow, very good. Tiger. Uy, what's that? Neng. Put the apple in the Apple daw. Apple. Saan daw si Apple? Pot the basket daw. Pot in. Wow, very good. Next. Wait lang. Tomato. Alam mo yan? Saan si tomato? Wow! Alam mo pala yun? Hindi ako na-aware
Sige lang. Broccoli. Alam mo yan? No. Saan si broccoli dyan? Ay, no. Hindi mo alam? Ayun. Ayan, saan may lagay? Oh, very good or. Oh, sige, try lang. Mamemorize mo lang yan lahat. Kilalanin mo ha. Yan si broccoli. Banana. Banana daw. Very good. Broccoli ulit. Saan si broccoli kanina? Yung broccoli? Saan yun? Broccoli. Saan? Di ba kanina may broccoli? Oh. Wow. Milk. Coco. Saan ang milk? Milk. Milk daw. Hindi. Puro ka kuko eh. Saan ang milk? Hanap mo milk. Milk. Ilagay sa basket. Put in the basket. Put. No, si milk ba? Puro ka kuko or. Hindi si kuko. Ang sabi dyan is milk. Hanap mo daw si milk. Ilagay mo daw sa basket. Ayusin mo. Coco. Very good. Chew daw. Lagay mo sa gilid. Hero, ilagay mo daw dito. Chew. Wow. Makinig ka. Oh, 4. 4 daw. Ang 4, ilagay mo daw. 4. Very good. 7. 7 daw, 7. Ayusin mo. 7. Ilagay mo daw. Very good. 0. Here. 3. 3 daw, 3. 0. Ang 3 daw, 3. 3. 3. Lagay mo daw sa gilid si 3. Yeah. 5.